Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, Happy Sunday. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, menyembah, dan beribadah kepadanya di hari Minggu ini. Praise God, we still have time to worship, to praise Him, and to hear message from Him. Sebelum kita memulai, kita bersatu dalam doa. Before we start, let us pray. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, terima kasih atas satu hari yang telah Kau berikan bagi kami, Bapa. Father, thank you for the day that you have given to us. Sampai pada hari ini, Bapa, kami dapat berkumpul bersama, Bapa, untuk mendengarkan ibadah-Mu, Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa. Until today, we can gather together and hear the message from you. Biarkan firman-Mu itu menjadi bagian dari hidup kami, Bapa. Father, let your words become a part of our life. Biarkan kami mengingat terus akan kebaikan Engkau, akan kasih karunia-Mu atas kami semua, Bapa. And help us to always remember the goodness that you have given us, your grace. Terima kasih juga atas kesehatan yang telah Kau berikan bagi kami, Bapa. Thank you for the health that you have granted us. Juga Bapa, sebentar lagi hamba-Mu akan memberikan menjelaskan mengenai firman-Mu, Bapa. Kiranya berkati dia, Bapa. Oh Lord, Father, as your servant is going to share the words of God, bless him, Father. Serta dia, Bapa, dan juga pimpin langkah-langkahnya dan juga segala ucapannya itu berasal dari Engkau, Tuhan. And be with him. Let his words and let all the words inspired by you. Dan juga kirimkan Roh Kudus-Mu, Bapa, untuk memimpin segala acara ini, Bapa, dari awal sampai akhir, Bapa. Holy Spirit leads the service from beginning to the end. Kami percaya, Bapa, tiada yang mustahil bagi Engkau, Bapa. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Bapa. We believe nothing is impossible to you. I commit everything into your hand. Thank you, Father. In the name of Lord Jesus, I thank you. Hallelujah. More
Shalom. Shalom. Welcome to this service today. Selamat datang di ibadah hari ini. God has sustained us these few weeks. Tuhan telah mempertahankan kita sampai hari ini. So many things are happening starting from January. Banyak hal telah terjadi sejak awal Januari. So we need to understand Kita perlu mengerti. whatever happens around, Apapun yang terjadi di sekeliling kita, our relationship is important. hubungan kita dengan Tuhan itu yang paling penting. So today we are going to see relationships. Hari ini kita akan melihat mengenai hubungan yang penting. Many times Banyak kali people only think about relationship with God, orang hanya berpikir tentang hubungannya dengan Tuhan. but forget about the relationship with other people. Padahal ada hubungan dengan yang lainnya juga yang perlu diperhatikan. Jesus said, Tuhan Yesus mengatakan, first you go and make peace with the one whom you fought, and then come and give your offering, then I'll accept it. mengenai persembahan, pertama, kamu pergi dulu, berdamai dulu dengan orang yang kamu berperkara. Kalau udah berdamai, baru boleh masuk bait Allah untuk mempersembahkan persembahanmu. How, even if in case offering cannot be accepted, how we are going to be accepted? Persembahan aja yang kita mau ngasih, mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan gak mau terima kalau kita tidak berdamai. So, we Jadi- need to study, we need to understand that. Ada beberapa hal yang kita perlu mengerti dan kita pelajari. So today we are going to see relationships. Dan hubungan ini akan kita pelajari hari ini. So number 1, Nomor 1, Matthew 22 and verse 37. Matius 22 ayat 37. So here we see Di sini kita melihat about Jesus talking about something. tentang Tuhan Yesus yang bicara tentang sesuatu hal. We need to understand the background. Kita perlu mengerti latar belakangnya. God created man Tuhan menciptakan manusia not as an angel, bukan sebagai malaikat, not as an animal, bukan sebagai hewan, but tetapi as his own son as written in Luke. sesuai yang ditulis di Lukas sebagai anak Allah. So Jadi, he came every day to meet him, even though he did sin, he still came. meskipun Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan ketika hari teduh senja menjelang sore Tuhan tetap datang. Hallelujah. Haleluya. So we need to understand about the relationship with God. Jadi kita perlu mengerti yang pertama hubungan dengan Tuhan. Okay, the first thing, Ayat yang pertama, love God. kasihilah Tuhan. There are many gods and many God-men in the world. Di dunia banyak ilah-ilah dan juga manusia yang diangkat menjadi Tuhan. There's only one Dianggap. there's only one God who calls for being loved. He wants him to be loved. Di antara banyak Allah di dunia, ilah dan Allah di dunia, Tuhan kita adalah Allah yang minta untuk dicintai. So what does Jesus talk about that? Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hal itu? Let's see that. Kita akan melihatnya. Matthew 22:37. Matius 22 ayat 37. Jesus said to him, Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "You shall love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. So you need to understand that this is the first commandment, what Jesus explains. Jadi kita perlu mengerti inilah perintah pertama yang Tuhan Yesus jelaskan. Don't kill, don't do adultery. All those things are behind. The first thing ever is love your God. Hukum-hukum seperti jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya itu di belakang. Yang pertama justru kasihilah Tuhan Allah. So we need to love your God Jadi kita perlu mengasihi Tuhan Allah kita with all our heart, with all our soul, and with all our mind. dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. First relationship. Itulah hubungan yang pertama yang perlu kita perhatikan. The second thing,
Yang kedua, relationship with God, hubungan dengan Tuhan prayer. dalam hal doa. 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18 if you read, 1 Tesalonika 5, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. For this is the will of God. dikatakan ayat 16, bersukacitalah senantiasa. So it says pray without ceasing. Ayat 17, tetaplah berdoa, berarti berdoa tanpa berhenti, tetap berdoa. So what is praying? Apakah doa? Earlier, Dulu, almost 5 different sermons I have given, and also we have done so many seminars on prayer. ada sekitar 5 doa, saudara bisa temukan di YouTube kami. Dan kami juga sudah mengadakan seminar-seminar tentang doa waktu itu. So you see, Jadi kita lihat, prayer doa is not a complaint box complaining about somebody. bukan isinya bukan komplain aja tentang seseorang atau apapun kepada Tuhan. Or requesting God, Bukan hanya permohonan-permohonan terus kepada Tuhan. but prayer is communication with God. Tapi doa adalah suatu komunikasi dengan Tuhan. Jesus said, Tuhan Yesus mengatakan, what my Father showed and what my Father did, that is what I do, and nothing more than that I speak or do. apa yang ditunjukkan oleh Bapakku, apa yang dikatakan, itulah yang aku lakukan dan aku katakan, tidak lebih dari itu. So when did the Father show him? Jadi kapankah Bapa menunjukkan kepada Yesus? That is why Jesus went and prayed all night. Itulah saat Tuhan Yesus pergi berdoa setiap malam, panjang malam. So we need to have a communication, we need to have a relationship with God Jadi in itulah prayer. pentingnya memiliki komunikasi dengan Tuhan dalam doa. The next thing we see, Yang berikutnya kita lihat, the third one is praise. yang ketiga adalah memuji So Tuhan. your relationship develops through praising God. Jadi hubungan kita dengan Tuhan berkembang melalui puji-pujian kepadanya. Psalm 67 verse 3 to 6 if you read, all the people praise, let all the people praise. Dalam Mazmur 67 kita bisa melihat bagaimana orang-orang memuji Tuhan. Psalm 150 verse 6 tells, let everything which is God life, let it praise God. Dalam Mazmur 160 dikatakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Let's read Genesis 29 and verse 35. Kejadian 29 ayat 35. And she conceived again and bare a son, and she said, now will I praise the Lord. Therefore she called his name Judah. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. The word Judah means praise. Kata Yehuda berarti pujian. So she gave birth, and then what happened? She got Judah, praised God, and stopped having babies. Ya, jadi dia melahirkan beberapa anak dan akhirnya memperoleh Yehuda dan ia memuji Tuhan dan ia tidak melahirkan lagi setelah itu. But in Genesis 49 and verse 8 if you read, Dalam Kejadian 49 ayat 8 kalau kita lihat, the brethren shall praise him, praise Judah, because why? Judah himself is, the meaning is praise. bahwa saudara-saudaranya memuji Yehuda. Karena Yehuda sendiri berarti pujian. Hallelujah. Haleluya. So praising God Jadi memuji Tuhan creates a relationship with God. menciptakan hubungan dengan Tuhan. It casts the devil out, Itu akan mengusir setan juga melalui pujian. and God is happy with the praises. Dan Tuhan pun bersukacita atas pujian kita. The next one is worship. Yang berikutnya adalah penyembahan. Exodus 34 and verse 14. Keluaran 34 ayat 14. For thou shalt worship no other God, for the Lord whose name is jealous, a jealous God.
Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. So God wants to be worshipped. Jadi Tuhan ingin disembah. That's why in Psalm 66 and verse 4, Itu sebabnya dalam Mazmur 66 ayat 4 you can see, kita bisa lihat, all the earth shall worship him. biarlah segenap bumi menyembah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So worshiping God Jadi menyembah Tuhan creates an intimate relationship with God. menciptakan hubungan yang intim dengan Tuhan. That's why you see Itu sebabnya kita lihat cherub and seraphim, they are close to God. kerubim dan serafim, mereka dekat dengan Tuhan. Itu malaikat-malaikatnya. They are worshiping God. Mereka menyembah-nyembah Tuhan. Even though there are Michael and Gabriel, they are doing a different job. Meskipun ada Mikael dan Gabriel, tapi mereka punya tugas sendiri. Okay, let's go to the next one, next relationship. Kita lanjut ke hubungan yang berikutnya, The relationship fifth one yang with berikutnya. God, Dalam rangka hubungan dengan Tuhan. obeying Yang kelima God. adalah mematuhi Tuhan. Exodus 19 and verse 5. Keluaran 19 ayat 5. Now, therefore, if you obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. So he is talking about peculiar treasure or a peculiar relationship. Jadi sekarang ini jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi Tuhan sedang berbicara kita menjadi harta kesayanganku, harta kesayangan Tuhan. Atau kalau terjemahan bahasa Inggris adalah bangsa yang spesial. So you see, God is talking about a special relationship with Him. Ini bicara tentang hubungan yang khusus dengan Tuhan. But who? Tapi siapa? Those who obey. Yaitu mereka yang patuh pada Tuhan. In 1 Samuel chapter 15 verse 22, if you read, Dari 1 Samuel 15 ayat 22, As kalau you kita all know, seperti kita semua tahu, Saul, when he disobeyed or partially obeyed, God rejected him. Saul saat ia patuh hanya separuh, Tuhan menolak dia. So there's no partial obedience with God. You have to obey with all your heart. Jadi dengan Tuhan kita harus patuh sepenuh hati kita, bukan separuh-separuh. So number one, Jadi nomor 1, love your God. kasihi Tuhanmu, Number two, Tuhan Allahmu. Nomor 2, prayer. doa. Number three, Nomor 3, praise. memuji Tuhan. Number four, Nomor 4, worship. menyembah Tuhan. Number five, Nomor 5, obedience. patuh pada Tuhan. These are 5 things which create a relationship with God. Ini 5 hal yang menciptakan yang penting dalam hubungan dengan Tuhan. Number two, Hubungan yang kedua, relationship with the prophets. hubungan dengan Nabi Tuhan. Okay, let's see Hosea 12 and Hosea verse 13. 12 ayat 13. And by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. So here are 2 things written: Jadi ada 2 hal tertulis di sini. bringing out Membawa Israel keluar dari Mesir, and sustaining. dan di sini dikatakan dijaga atau mempertahankan. So Dipertahankan. how it happened? Bagaimana terjadinya? By a prophet he has been brought out, Jadi dikatakan melalui seorang nabi. and by a prophet he has been sustained Dan or preserved. Israel has been melalui preserved. nabi lah Israel dijaga. Even though God does it, Meskipun yang melakukan Tuhan, it's the prophet who does that. tapi pelaksananya adalah nabi. So honor the prophet. Jadi hormatilah nabi-nabi Tuhan. That's what it reads in 2 Chronicles 20 and verse 20. Let's read this. Itulah yang kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 20. Believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe his prophets, so shall you prosper. Ayat 20b. Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem.
Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. So we see here, Jadi kita lihat di sini, which very clearly tells, dengan sangat jelas dikatakan, believe in the Lord your God, you shall be established. percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Kalau So first- bahasa Inggris akan dibangun, So terbangun. first we need to be established. Jadi pertama kita perlu dibangun. But how do you prosper? Then afterwards, how do you prosper after Tapi establishing? setelah dibangun atau diteguhkan ya dalam bahasa Indonesianya, bagaimana kita bisa berhasil? Believe his prophets and you shall prosper. Dikatakan kalau bahasa Indonesianya, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Hallelujah. Haleluya. There may be many prophets, okay, for the namesake prophesying or whatever, Mungkin false prophets. banyak nabi-nabi ya. Cuman supaya disebut nabi mungkin mengadakan nubuat-nubuat yang lu buat. Yang So we are not tidak talking benar. about them. Kita bukan bicara mengenai nabi-nabi yang But here the seperti itu. Bible talks about what? Believing the prophets, the real prophets. Ya, di sini kita percaya kepada nabi yang sebenarnya. And then you shall prosper. Maka kita akan berhasil. The next thing, relationship with the pastors or any other ministers. Selanjutnya hubungan dengan pendeta atau pelayan Tuhan yang lain. Deuteronomy 12 and verse 19. Ulangan 12 ayat 9. Take heed to yourself that you forsake not the Levite as long as you live upon the earth. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. So next thing we see Jadi yang berikutnya kita lihat in Psalm 105, 14, 15. di Mazmur 105 ayat 14 dan 15. Don't talk against my anointed people. Jangan bicara menentang orang yang diurapi Tuhan. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti that God is serious about the relationships, bahwa Tuhan cukup serius mengenai hubungan. about the relationship, how you deal with your pastors, with your ministers. Mengenai hubungan bagaimana kita berperkara atau berurusan dengan hamba-hambanya. It's not only just about the believers, Ini bukan hanya tentang orang percaya, it's about everybody. tapi semua orang. Miriam, Miriam, she's a prophetess, dia adalah seorang nabiah. but she spoke against Moses for getting married to a non-Jewish woman. Dia mempertanyakan perkawinan Musa yang bukan dengan orang Israel. Even though she's elder sister Meskipun Miriam ini kakak yang tua and bagi she's a Musa, prophetess, dan ia juga seorang nabiah, but God became angry tapi Tuhan tidak menyukainya. and she got the leprosy. Dan Miriam terkena lepra. You can see it in Numbers 12. Kita bisa lihat itu di Bilangan 12. Okay, next thing, let's see Yang about berikutnya relationship with believers. mengenai hubungan dengan orang percaya. Number 1 with God, Nomor 1 dengan Tuhan, number 2 with prophets, nomor 2 dengan nabi-nabi Tuhan, number 3 with pastors and other ministers, nomor 3 dengan pendeta dan hamba-hamba Tuhan lainnya, number 4 believers, nomor 4 dengan sesama orang percaya, believers including your brothers, termasuk saudara-saudaramu, that is your spiritual brother or worldly brother, everybody, whoever. baik saudara secara rohani maupun saudara langsung. Okay, let's see that. Ya, Leviticus, kita baca. Leviticus 25:36. Imamat 25 ayat 36. Take thou no usury of him or increase, but fear thy Lord, that thy brother may live with you. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. So here we see, Jadi di sini kita lihat talks about the relationship that don't even take interest for giving loan. bicara mengenai hubungan bahwa bahkan jangan mengambil bunga atau riba saat memberi pinjaman kepada saudara. Especially many things are written about the believers' relationship or brother-sister relationship. Terutama banyak tertulis mengenai hubungan
antar saudara. So your relationship with your brothers Jadi hubunganmu dengan and saudara-saudaramu sisters in the family or in the church should be Baik. good. di dalam keluarga maupun di dalam keluarga Allah, maksudnya dalam gereja, harus baik. Sometimes people take communion in the same church but fighting with each other. Ada juga orang-orang perjamuan sama-sama di gereja yang sama, tapi ya bertengkar juga di gereja yang sama. One body, one spirit, Satu tubuh, satu roh, and one bread, satu roti perjamuan, but fighting. tapi masih aja berkelahi. Even in the family, worldly family, brothers and sisters fighting with each other. Ya, dalam keluarga juga sering terjadi saudara bersaudara malah berkelahi. Jesus said, Tuhan Yesus if you mengatakan, cannot love your own brother, sister, how can you say that you love the unseen God? apabila engkau tidak bisa mengasihi saudara-saudaramu yang dapat terlihat dengan mata, bagaimana mungkin engkau mengasihi Tuhan yang tidak terlihat dengan mata? So the Bible very clearly talks about this. Jadi Alkitab sangat jelas bicara mengenai hal ini. So love your Jadi brothers, kasihilah love your sister saudara-saudaramu, in God or outside God. baik di dalam Tuhan maupun saudara langsung. The next one, the fifth one, Yang kelima, your relationship with your spouse hubungan dengan pasangan kita and with your children. dan dengan anak-anak. Okay, let's see about this. Kita lihat mengenai hal ini. Ephesians 5:25. Efesus 5 ayat 25. Love your wife as Christ gave himself for the church. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. So here we see Jadi di sini kita the lihat Bible very clearly tells, Alkitab sangat jelas mengatakan, love your wife. kasihilah istrimu. Until what? Sampai apa? Give, like Jesus gave his life itself to death. Seperti Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya sampai meninggal. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti, the husbands suami have to love. harus Their wife. mengasihi istrinya. Sometimes people tell, Kadang-kadang orang oh, the wife mengatakan, doesn't submit, so I don't love. oh karena istri tidak tunduk, maka saya juga nggak bisa mencintai. And the wife tells, Dan istri balik mengatakan, because he doesn't love, I don't submit. karena ia tidak mengasihi saya, ya saya juga nggak menghormat. There is no tie-up with both laws what you're talking. Padahal itu kedua hukum berdiri sendiri-sendiri. Whether whoever is your husband, whoever is your wife, you have to love. Siapa seperti apapun suami atau istrimu, ya perintah Tuhan adalah kasihi. Now the question, okay, only the husband loves, where is the wife loves? Nah, banyak orang mungkin tanya, wah Alkitab selalu mengatakan suami kasihi istrimu, di mana istri kasihi suamimu? People don't know that wife, the Bible tells the wife has to love the husband. Tapi ada juga firman yang mengatakan istri kasihilah suamimu. Let's see Titus 2:4. Kita lihat Titus 2 ayat 4. That they admonish the young women to love their husbands, to love their children. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. The problem today is Masalahnya saat ini adalah they cannot love. mereka The tidak bisa mengasihi suaminya. And I know there are some women cannot love their own children. Dan ada wanita-wanita juga yang bahkan tidak mengasihi anaknya. So what is happening? Jadi apakah yang sedang terjadi? The devil wants to divide the families, divide the relationship. Iblis ingin memecahkan hubungan keluarga. So here the Bible tells, Di sini Alkitab mengatakan, admonish the woman nasihatilah perempuan-perempuan muda. so that they love. Didik perempuan-perempuan muda supaya mengasihi suaminya. So here we see Jadi di sini kita lihat the women are asked to teach us to love the husband and children. ayat ini dengan jelas mengatakan wanita muda perlu dididik untuk mengasihi suami dan anak-anak. Actually the Bible tells here so that the word of God shall not be despised.
Dan di ayat yang lain dikatakan supaya firman Tuhan tidak dihina atau diremehkan. So, husbands, love your wife. Jadi suami kasihilah istrimu, Wives, love your husband. istri kasihilah suamimu, And children. dan anak-anak. Hallelujah. Haleluya. So, next relationship, let's see next relationship. Jadi hubungan yang berikutnya The relationship with the world, yaitu hubungan dengan dunia, with your neighbor. dengan sesama. Okay, the next one, well, let's see. Yang berikutnya kita lihat James 4:4. Yakobus 4 ayat 4. Know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whoso therefore will be a friend of the world is the enemy to God. Ayat B-nya, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. So here, the relationship with the world becomes the enmity to God. Di sini persahabatan dengan dunia menjadikan orang jadi musuh dengan Allah. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti what is our relationship with the world. bagaimana kita harus berrelationship dengan dunia. Many people, Banyak orang they have more time spending with the world than with God or with God's people. lebih banyak meluangkan waktu dengan dunia dan orang-orang dunia daripada dengan Tuhan dan anak-anak Tuhan. So be careful. Jadi perhatikanlah hal ini. In Ephesians 5:11, Efesus 5 ayat 11. it says, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. So, you see, Jadi kita lihat, don't have relationship with what? Unfruitful people, people who are of the darkness, people who are sinners. Don't have relationship with them. ya jangan miliki hubungan dengan orang-orang kegelapan yang melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Earlier during the prayer, when I preached about the prayer, Waktu saya berkhotbah tentang doa, if you remember, kalau masih ada yang ingat, I gave the scripture saying that ada ayat Alkitab yang saya berikan yang mengatakan bahwa don't have relationship with sinners so that your prayer will not be answered. ya, untuk tidak memiliki hubungan dengan orang-orang berdosa supaya doa bisa terjawab. So, your relationship is with God and godly people. Jadi hubungan kita adalah dengan Tuhan dan anak-anak Tuhan. Psalm 1 verse 1 and 2 tells like this. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Don't stand in the way of sinners and don't sit in the way of scorners. Jangan berdiri di jalan orang berdosa dan para pencemooh. Why does it tell? Kenapa Alkitab mengatakan demikian? What happens? Apakah yang terjadi kalau kita lakukan berada di tengah orang berdosa? If dan you are para with the pencemooh? sinners or scorners, that spirit comes on you. Maka roh mereka bisa aja masuk ke kita. Then what happens? Dan apa yang terjadi? You despise your wife, you despise your husband. Mungkin roh-roh itu mulai mempengaruhi kita untuk merendahkan suami, merendahkan istri kita. You idiot, you fool, Mengatakan idiot, bodoh. you make a joke on them, monkey face, this and Ya, that, all buat- kind of things. Kata-kata wah dasar mukanya kayak monyet atau apa gitu seperti orang-orang dunia. So why this is happening? From where you got it? Dari mana itu terjadinya? Di mana kita memperoleh kata-kata Because itu? from the sinners. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang It baik. doesn't say friendship. You have to understand. The word tells don't stand in the way of sinners. It's not having friendship with the Ya, sinners. jadi- Even don't stand there. Berdiri aja di Mazmur dikatakan jangan, bukan hanya jangan berteman atau persahabatan. Hallelujah. Haleluya. So Jadi keep away from the world. jauhkan diri dari dunia. The seventh relationship Hubungan yang ketujuh is about the devil. adalah dengan iblis. The Bible tells Alkitab mengatakan the devil is like a roaring lion going around you. iblis adalah seperti singa yang mengaum-ngaum yang berkeliling.
And he come and talk to Adam and Eve. Sorry, he come and talk to Eve. Di perjanjian lama di kitab Kejadian, iblis berbicara kepada Hawa. So keep away from the devil. Dan akhirnya Hawa jatuh. Jauhkan diri dari iblis. That's what Jesus said. Itu yang Tuhan Yesus In his prayer katakan. he taught, Dalam doanya ia katakan, keep us away from the evil. jauhkan kami dari yang jahat. Let's read James 4:7. Yakobus 4 ayat 7. Be subject therefore to God, but resist the devil, and he will flee from you. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. So here it tells what? Jadi di sini dikatakan apa? Subject therefore to God, or submit yourself to God, Tundukkan dirimu kepada Tuhan. then you get the power, Itulah caranya kita memperoleh kekuatan. and then resist the devil. Baru kemudian dikatakan lawanlah iblis. Hallelujah. Haleluya. So we are supposed to resist the devil, not walk with the devil. Jadi kita harus lawan, harus tolak iblis, jangan berjalan bersamanya. When the devil come and tells you 2 + 2 = 4, Saat don't iblis accept it. mengatakan 2 tambah 2 adalah 4, meskipun kita tahu itu adalah 4, tapi pertama saya nggak mau percaya, bilang gitu iblis. Devil will Karena- come and tell half truth. Iblis itu seringnya maunya mengatakan hanya setengah kebenaran. He came and told Adam and Eve, it will open your eyes. Ia katakan kepada Adam dan Hawa, makan buah itu akan membuka matamu. And he said, you will become like God. Dan dikatakan kau akan menjadi seperti Tuhan. But in fact, what happened? Tapi saat mereka memakannya, Their eyes are open and they become like a devil. memang mata mereka terbuka, tapi mereka tidak menjadi seperti Tuhan. Justru mereka menjadi jahat. Seperti So, iblis. resist the devil. Jadi lawanlah iblis. Don't talk to him, don't discuss with him anything. Jangan bicara dengannya, jangan diskusi dengannya. But many people Tapi banyak orang wanted to go there, mau pergi ke wanted to sana, see what he said. mau melihat apa itu, What for? untuk apa? Keep away from the devil. Jauhkan diri dari iblis. Sometime before I was talking to somebody, Saya ada bicara dengan seseorang and the person was telling, dan orang itu mengatakan, oh, I went here, I went there saya pergi ke sana to ke get sini this power, to get this untuk thing. cari kekuatan, kekuasaan. You have God. Ngapain cari-cari ke sana kemari? Kita kan punya Tuhan. Resist the devil, Lawanlah iblis and he will flee from dan you. ia akan lari daripada. So the Bible tells, Jadi Alkitab mengatakan, chase him. Don't keep walking with him. Don't keep talking with him. Don't be with him. usirlah dia, jangan berjalan dengannya, jangan bicara padanya. Bahkan saat kita lagi usir iblis, orang kemasukan, jangan ajak dia bicara, usir. Jangan tanya-tanya nama segala tetek bengek, jangan, langsung usir. Hallelujah. Haleluya. So cut the relationship with the Langsung devil. kita putus hubungan dengan iblis. Jangan tanya-tanya waktu usir setan. Whatever the devil come and talk, Apapun iblis datang dan bicara, don't accept. jangan terima. Don't talk. Jangan bicara. Hallelujah. Haleluya. Okay, let's see these 7 points now. Ya, kita simpulkan mengenai 7 poin ini. Number 1, relationship with God. Nomor 1, hubungan dengan Tuhan. Number 2, relationship with prophets. Nomor 2, hubungan dengan para nabi Tuhan. Number 3, relationship with pastors Nomor or 3, hubungan ministers, full-timers. dengan pendeta atau hamba-hamba Tuhan. Number 4, relationship with Nomor believers 4, or brothers, brethren, sisters. Hubungan dengan sesama saudara, baik dalam Kristus maupun saudara kandung. Number 5, relationship with spouse. Nomor 5, hubungan dengan pasangan. Number 6, relationship with others. Nomor 6, hubungan dengan That is the yang world. lain, yaitu dengan dunia. Number 7, relationship with evil. Nomor 7, Devil. hubungan dengan iblis. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, always we only focus on the relationship with God and forget about all other relationship. banyak orang hanya memikirkan hubungan dengan Tuhan dan lupa memperbaiki atau menghindari hubungan dengan yang lain sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Jesus said what? Tuhan Yesus mengatakan apa? Start your ministry from Jerusalem, which is your home. Mulailah pelayananmu dari Yerusalem, dari rumahmu. And then to other places, even until the entire world. Baru ke ujung dunia. Hallelujah. Haleluya.
So let's pray today. Mari kita berdoa. If you have problems in your relationship, Apabila ada masalah dalam hubungan, you can contact us. bisa hubungi kami, And there's a WhatsApp number, there's a email, baik lewat WhatsApp maupun lewat email. whatever is your problem, Apapun masalah yang kau sedang God can hadapi, set right. Tuhan mampu menyelesaikan. 13 years officially divorced in California court was joined back. Ada orang yang udah 13 tahun bercerai, Tuhan pulihkan kembali. 2 years the husband disappeared and God brought him back. Ada orang yang suaminya menghilang 2 tahun, Tuhan bawa kembali. God can do anything. Tuhan bisa lakukan apapun yang terbaik bagimu. Even 62 years man want to get married, God sent her relationship, God sent the wife. Bahkan seorang yang istrinya telah meninggal, dia 62 tahun dan dia ingin menikah lagi, Tuhan kirimkan pasangan juga. So God can do anything. Jadi Tuhan bisa lakukan apapun. Your relationship with God is important. Hubunganmu dengan Tuhan sangat penting. And of course relationship with other people is Dan also important. juga dengan yang lain penting. That's why Jesus said, Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, first commandment is relationship with God. perintah yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan, Second commandment is relationship with others. yang kedua adalah dengan sesama. Okay? So if there's problem, contact and we'll pray for you. Jadi apabila ada masalah, hubungi kami dan kami akan berdoa bagi saudara. Shall we pray now? Mari kita berdoa. If you have relationship, if you have problem, put your hand on the place of problem. Apabila kita ada sakit penyakit, taruhlah tangan kita di tempat yang sakit. Shall we pray now? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Even Besar. today, pray that let your power, let your anointing come down on your people. Bahkan hari ini kami berdoa, biarlah kuasa dan pengurapan-Mu tercurah atas umat-Mu. Touch your people, heal them and deliver them. Jamah, sembuhkan dan bebaskan mereka. Oh, bless them, Father. Berkati mereka. Open the doors for them. Bukalah pintu-pintu bagi mereka. Lord, let them have a close relationship with you. Biarlah mereka bisa memiliki hubungan yang dekat dengan-Mu, ya Tuhan. And give them a close relationship with their pastors, with the prophets, with the believers. Juga tolong supaya mereka bisa memiliki hubungan yang dekat, yang akrab dengan para nabi, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, dan keluarga mereka sendiri. And those who have problems with their spouse and with other people, Lord, set right it, Father. Dan mereka yang masih mengalami masalah dalam hubungan dengan sesama, dengan orang-orang lain, Tuhan bantu mereka untuk menyelesaikan. We commit you into your hands. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. We rebuke every spirit of separation, every spirit of fighting, every spirit of deception. We rebuke in the name of Jesus. Segala roh perpecahan, roh perkelahian, roh yang menipu, kami tangking demi nama Tuhan Yesus Kristus. Every spirit working in breaking the relationship, we rebuke in the name of Jesus. Setiap roh yang menghancurkan hubungan kami patahkan demi nama Tuhan Yesus. Lord, bless your people, Father. Berkatilah umat-Mu. Let them have a close relationship with you and also have a relationship with other people. Tolong mereka untuk memiliki hubungan yang erat dengan-Mu dan dengan sesama. And remove the relationship with the devil or with the demonic things. Dan putuskan hubungan mereka dengan iblis dan hal-hal yang jahat, dengan setan dan roh-roh jahat. And keep them away from all the evil things. Jauhkan mereka dari yang jahat, ya Tuhan. In the mighty name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus yang the besar. Lord we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin. Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and Tiba sister. saatnya kita akan memberikan yang terbaik. It's time to give the best Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. because God has given His best to us. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Before we give, let us pray. Bapa kami yang baik, Dear kami Father, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. we thank you for all the blessing that you have given us. Bapa, Father, kita kami memberikan persembahan, we are going to give our offering, dan biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan. and may you accept our offering. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Kami Father. mau memberi dengan sukacita. Accept our joy offering, Dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. and bless those who give. Terima kasih Tuhan Yesus.
Thank you, Father. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Lord Jesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. we pray and thank you. Haleluya. Hallelujah. Amin. Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat Abraham, let the blessings of Isaac, berkat Ishak, and let the blessings of Israel berkat Israel reach into every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you a good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and make you to be a channel of blessing. dan membuatmu menjadi saluran berkat. Let God bring you close to Him much more. Kiranya Tuhan membawamu semakin dekat dengannya. And let God develop more close relationship with other people around you, in your family, with your pastors, and with prophets, and with all other people. Dan kiranya Tuhan menolong engkau mengembangkan hubungan yang erat dengan nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sesama saudara dan dengan
sesama manusia. And God bless you and make you to be a child of Kiranya blessing. Tuhan memberkatimu dan membuatmu menjadi saluran berkat. In the mighty name of Jesus, we Demi claim nama Tuhan Yesus kami the mengklaim blessings on you. berkat atasmu. The love of the Father, Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, the leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, be with every one of us, kiranya menyertai setiap and kita with all the saints of this world, dan menyertai orang kudus di seluruh until dunia Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan It's saudara-saudara. available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.